Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid dan setajah jamaah rutin sebadan kulmul ja'aki, wabil khusus dak seleran semuljah Kiai Haji Muhammad Hasan, semuljah Al-Ustaz Zaini, semulja Al-Ustaz Musleh, Al-Ustaz Haji Abdul Rafiq, Al-Ustaz Rahmini dan sedajah para sepuh, khususnya pun tuan rumah sesangat betul kulmul ja'aki. Alhamdulillah, kul panjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala petik saya iparing hidayah singkah kul panjenengan bisa apol kompol dan majlis ilmu malarmuka perkumpulan saya melemangkan abuk ta'am barokah, abuk ta'am manfaat, bantu disebabah kengeng ridon Allah Subhanahu wa ta'ala singkah kulban ceneng odi berjumpa mulai dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Napa sekahajat kulban cenengan malarmuka bertekasan Allah Subhanahu wa ta'ala sedajah kekuatan malarmuka Allah SWT berjadi kebungaan sesongkan malarmuka beberesongkana. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab Asy-Syaikh Jamaluddin bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami rahimallahu taala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Amin. Wa yukrahu bani makrakin wukufuhu penapah nengah makmum munfaridan hale ketibi anis sofi dari sab. Fa illam yajid mak menabi ta'anemuh pasir makmum saatan de kenengan longgar ahrama maka takbiratul ihramah pasir makmum. Summa jarra maka kare-kare nareka pasir makmum wahidan dak salah situng makmum sebenarnya ngade. Wa yundabu bani sunatakin ayyusaidahu penapa kau nolongi pasir makmum wahidan hu dak makmum sebenarnya budi. Oh makin itu. Wa yundabu bani sunatakin ayyusaidahu penapa kau nolong inda makmum seketibi kela al majruru pesirah makmum seetare. Asyartu sani tineng syarat sekaping dua ayya'lama penekatu oning pesirah makmum binti qalat imamihi kelaban lengan lena imam makmum oning kela biru'yatin kelaban lengan langsung au sama'in otabah mereng walau min muballigin senajan dari muballigh penyampai yang imam. Asyartu salisu tineng syarat sekaping telo ayyajtami'a panekatu apolong pesir makmum ben imam fi masjidin edem masjid wa in ba'udat senajan jauh al masafatu penapah jarak wahalat benlangalang al-abniyatu penapahnya banyak bangunan wa uliqa ban etutup al-babu penapelabang bisyarti imkanil mururi kelaban syarat biseneleh pada makmum de imam fa in kana maka menabi bada pas makmum ban imam fi ghairi masjidin penegedem lain masjid usdurito maka syaratakin alla yakuna penapa kau tu tak ada
bainahuma penekah antara imam dan makmum wa baina kulli saffaini ban antara masing-masing saf dua al-ana pasapakatu tada aksaru penapala lebih banyak min salasati mi'ati dira'in dari 300 dira' takriban kelaban perkiraan. Fala yadurru maka tak bahaya ziyadatu salasati adru'in penapah tambana telok dira' wa alla yakuna ban qatu tada bainahuma penekah antara imam dan makmum jidarun penapa tembok au babun otabelabang muklakun sekunci au mardudun otabah istilahnya patok lo bisa buka au subakun otabah jendela napa jendela ruji jendela ruji roji mungkin lah sambil kan beda besen lagi jendela beda besen makai buka lo bisa masuk jeruji ni nerusakin keterangan Stimen tentang masalah tata cara dalam jamaah. Kalau panjenengan ketika jamaah berjuga gotu oning tata cara nah sobajah kula panjenengan benekeng sa jamaah saos tapi kati penapah tero kenceren kenging fadilenah jamaah sekol dia bi kula panjenengan timen pun ibahas makin kula bahasa boleh wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis saffi makmum makruh neng ketibi dari sab kulo panjenengan bila jamaah selama sab nekeng ada kilo epol panjenengan cek nambah sab boleh kadang-kadang sab neng ada lopol berdebu di ketibi kati penapa nek makruh ketika makruh hubungan bi jamaah maka debun ulama lo kenging fadilan jamaah sehingga panjenengan yang sekadar asa bejengan keng kencer jamaah nah lo ekol lebih panjenengan amar ke panjenengan ketibi fa illam yajid sa'atan ahrama summa jara wahidan tapi umpama ning ada memang lo bisa selak ning ada ning let ada longgar cek saking masuk apa lo bisa ada longgar ning ada sab ning ada nih ganteng muna ada longgar sekali cek masuk lo bisa lo cukup kata kenapa jebon ulama bisa panjenengan ajamaah dimudi asap lepol ning ada masuk ke sab ning ada lo bisa kemun makin masuk telok corak bisa dari napa dari longgar makin toreh kuluban cendeng petangang sek ketika kuluban jamaah sobat kenging fadilan jamaah lah ketika sab ning ada nemon nepol cek masuk lo bisa cepon ulama kati penapa empon panjenengan pon neneng ning asap budina keng mau neneng sap ning budina peloros bi imam cuk ngelau acuk ngedejer bede tengah loros bi imam lestare panjenengan neneng ning sop seketibi nikah panjenengan mas laju atakbir lestare atakbir pas narek makmum sebedah ning adan makmum sebedah yang adan tarik untuk napa untuk tadi bareng sampean bening sab budi nikah ketika sampean narek pas makmum seada nikah pas norok ke budi
berarti panjenengan nikelok makruh boleh karena pon debe bareng. Jadi narik benih pas sebelum takbir punten nih, tidak salah paham. Dabun ulama Allah takbir timen mari dia narik tanpa abajeng nih kan. Benih sebelum abajeng dorong takbir kebudi ya ayo berengkok. Benih katine kan. Aturan syariat punten. Atakbir timen mai takbir pas tarik. Namun beda syarat. Esonatakin narik nega beda syarat jawaban ulama sepertama syarat makmum nega esonatakin narik makmum saadeen ketika asap nega ponda lo kebuah. Bila sap nega kebuah cek masuk sampai bisa. Walaupun napa ada celah, ada furjah karena furjah bensaan kebitan yang kita. Nek ada furjah, mau beda furjah artinya beda lobang sampai kan langsung masuk. Nek kan tan ada lobang. Keng cuman karena sop ngesap ada nih kalau patera pecah sampai masuk ngangsak makmum arset sampai bisa masuk. Ketika ki bisa masuk cek saking masuk ke sab ning ada nikah panjenengan lo kenging ngeret panjenengan. Katiban apa? Seharusnya panjenengan masuk ke sab nikah. Syarat nomor 2 cebon ulama esonata kin ngeret makmum senengade bila panjenengan nikah nyangkah makmum neka mon yeret ngerteh ben gelem mundur ke budi ben lo nimbulakin fitnah. Temun sekarang pas sampean nyeret pas odore mon nyeret deki ada jengkolnya kok kayak ngagejer cuma makmum sada lo paham lo paham karena menyeret deki ari tadi fitnah tas wis ari aganggu dak makmum sada menyeret cepon ulama empon ceret pun lepan jenengan pon berdebu di ketibi masuk lelok bisa ngeret lelok tako aganggu bede si makmum sada tako betalakin makmum seret sampean nikah maka cepon ulama empon ceret panjenengan lebih debudi panjenengan lo makruh. Tapi mun panjenengan nikah andi dugaan, andi sangkaan makmum seret sampean paham, ben andi dugaan nolong panjenengan untuk bareng panjenengan, maka jepon ulama sunnah ngirit makmum seneng ade, narik makmum seneng ade. Narik pokok narik pas makmum nikah tingkah kebudi engke kudu oneng cek sampai telok tengkaan secara berturut-turut. Ketika oleh du tengka empon dengan gelu pas makin atengka kebudi nikah malah walaupun lebih ditelok pokok lok langsung kan lok penapa. Nikah syarat sunata kita ngeret makmum sebeleng ada. Benjugan cepon ulama benih budak. Mun budak lok sunat. Umpama makmum seneng ada ning budak lok sunat cepon ulama. Nika syarat ngeret esap sebeleng makmum sebeleng ada. Wa yundabu ayyusaidahu al-majruru. Ben makmum bila yeret etarek soro abereng makmum sebudi sunatakin ngereng kebudi. Cepon ulama walaupun sop sebudian sejelas menyeret kebudi berarti sop kemudian padahal sop seada kan lebih utama ini bengsap sedibudi. Kati kenapa cepon ulama tetap asap panjenengan semundur misal aku utama sap pertama mundur dek sap kedua orang seret nih kepakun keduan keutamaan asap pertama keduan keutamaan
pakun kenging keutamaan ben ki tambah genjeren nolonge kesayan dadi nolonge orang sebeda budi sehingga oleh fadilina jamaah sehingga sampurna zaman orang sa ketibi bening budi nek kejukan kenging genjeren iku cak i'anat apa i'anatul khair bantu untuk kebagusan. Asyartu tsani syarat nomor 2 orang makmum nek ayyak lama binti qalat imamihi makmum kudu oneng de gerak-gerik imam karena imam ni kan seetoro makmum le ketika makmum lo oneng ce imam ruku lo oneng kati menapa saat toro makanya makmum esaratakin kudu oneng de gerak-gerik imam oh imam ruku imam iktidal imam turun sujud ni ke oneng laben apa makmum oneng de imam pertama biru yatin oneng langsung memang makmum berdebudin imam oh imam maruku oneng jaruku sehingga makmum matoro oh tabah imam lah makmum lo oneng secara langsung de imam tapi oneng de makmum sebedah budin imam contoh misalnya katiban jenengan tepak berjumat mate lampu suara imam lo epereng ning budi kan sebudi ku oneng de imam seneng ada kan lo oneng jaro ku kilo oneng jasu jelo oneng tapi makmum sebudi ning oneng de makmum saada karena semakmum saada oneng de imam nih kalau penapa oneng gerak-gerikin imam kelaban pelantaran makmum nih kalau penapa au sama'in walau min muballigin ota belok lok nengale imam ni lo etengale dari jauh lo etengale tapi sepenting satu tempat lah akati misal masjid lebar imam badeneng pas pengimam makmum berdiri cuk masjid Indonesia masjid Istiqlal Malaysia salam ni le nek makmum wa dua ala makmum imam budi makmum imam lo dengan dari jauh tapi imam eketengale suara ngangku speaker Allahu Akbar makmum sebudi oneng wareru aruku imam sami Allahu liman hamidah oh area imam itidal ini kenyaman oneng kelaban pameran ini kalau pun apa nih walaupun lo nengale imam tapi makmum oneng gerak-gerin imam lebat pengeras suara lebat suara imam ini kalau kenapa karena bisa etoro oh ce imam ruku berarti makmum bisa ruku ce imam sujud berarti makmum oneng ce imam sujud walaupun kalaban mubalik nih tak beda makmum menyaring suara boleh Allahu Akbar pas Allahu Akbar Istiqlal biasa mubalik nih kamu benih pengeras suara mubalik nih benih asin orang tapi kamu ya bisa jadi pengeras suara ki masuk kategori mubalik lah apa juga nih asyartu salis ayyajtami'a fi masjidin syarat nomor 3 makmum ben imam kudu apolong ning situng tempat kudu apolong situng tempat bila lain tempat ini kalau lo kene akati panjenengan metek TV nggih pas tek TV tepak traweh niki biasa kampung ning Mekah pas makmum atau imam Mekah seneng TV ngali waruku tapi lo sah anapa karena lain tempat walaupun bisa ekolat imam jaruku tapi lain tempat syarat itu satu tempat
Le kadang-kadang imam ben makmum neka satu tempat ning masjid. Ketika makmum ben imam neka padah ning masjid, cepon ulama wa in baudat al masafah ni kalau benar. Imam bening ada, makmum berdudih jauh. Bahkan jek saking berekeng ke masjid sampai entoh bungkus puntus masjid sampai nyaksikan bere imam bener nyaksikan bere makmum bener entoh ini kalau kenapa nih ini kata ada makmum nih ada ki dua nih kan sak pertama jarak sak pertama bon imam nih kejauh walaupun akilun sepenting makmum oning dak gerak-gerin imam walaupun lebat suara moning masjid ni kita ada batas kenging lo isyaratakin jarak jauh nah batas syariat karena napa karena imam pada ning masjid kan masjid memang tempat apa jeung maka cak masjidun tempat asujud tempat khusus sehingga ning masjid nika bi Allah taala PEP istimewa etempeng ning luar masjid. Alhamdulillah kula panjenengan tetih umat aku sekanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jeung ning kamar ya Allah taala kengingake. Panjenengan beda talon, apa jeung ning talon ning kamar sebenting lo najis. Umat-umat lambe ketika abajeng lo kenging abajeng ning sembarang tempat kau tuh makbat ning tempat ibadah jadi umpama aja dalam bumule kau nyari tempat-tempat ibadah khusus lo bisa abajeng sembarang tempat di keterangan dari kitab kitab Sayyid Muhammad kitab napa kalau pekul bukan khususul khosaisul Muhammadiyah kita saudara di antara keistimewaan umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah abajeng ning kamah ibaratnya kin Allah taala banyak kesempatan kanggo ibadah ke Allah taala lain di umat-umat lamba kotuh ning tempat-tempat khusus untuk ibadah ke Allah taala wahalatil abniyah ketika imam ben makmum berdiri masjid walaupun ya langin bi bangunan lo kenapa contoh kati ning masjid gasah masjid nyaksakan imam berdiri ning dalem makmum berdiri ning luar ini lo kenapa dia kan terhalang bi tembok ini lo kenapa sepenting imam oneng dak gerak-geran imam dia makmum oneng dak gerak-geran imam sujud oneng jak sujud walaupun terhalang di tembok lo kenapa nah gilahen kesunatan kau tu nyemak dan tentu nika bahas tentang sang jamaah ini gencer nika imam berdeneng dalam makmum berdeneng budi neng luar masjid neng peram-peram masjid neng kalau kenapa neng masjid sepenting jepon ulama imkanul murur bisa aja sake entar ke imam ini bisa walau bi izrarin wan itofin debun ulama walaupun kelaban membelakangi kiblat atau berpaling dari arah kiblat contoh kuning tu akhir imam neng dalam masjid makmum bening luar kan beda labang dua ki labang lauk labang dede makmum bening ning antara tengah labang lauk labang dede lejak saking masuk ke imam tentu makmum kan ajalan ke lauk mun lebet labang lauk berarti ajalan ke lauk nah menak berpaling dari arah kiblat mun lebet labang dede makmum kan kedejah atap kedejah juga berpaling ke arah kiblat. Ini kalau kenapa mon masjid? Mon lain masjid lo kene. Mon lain masjid. Aku tine kene. Misalnya imam berdegentok. Baba de makmum berdegasang jamaah ning pas labeng nih kan ning dejen labeng. Ini kalau kenging nih kan. Lo sa makmum segentu nih. Kula nyentuhakin duaan nih
Benih ada makmum ning kento boleh, benih tak ada boleh. Waduh imam ning kento makmum bening lawan ning de jenel labeng ning kota bener lawan labeng nih kan terhalang di tembok nih. Cek saking enter ke imam makmum nih kan ada ajaran gede aja. Berarti kocak itu berpaling daerah kiblat. Nih kalau kayaknya mending luar masjid. Tapi munah masjid lo mana? Bahkan walaupun membelakangi kiblat, cepon ulama lo kenapa? Contoh, imam badan yang dalam masjid, makmum badan yang lauk masjid, peremperan bun lauk atau bun deje. Misalnya labang berat ni kata ada, cuman badan yang temor tok sebadan yang ada misalnya. Tada labang yang umpamakan kita beda kan, labang. Kanan kajar. Ni kau umpama tak ada, neng masjid yang sah tak ada. Andai kata legabe tak ada labang yang ada kesah. Pas makmum jamaah bunda jenah, ben otabe jamaah bun lawan. Ni kau duaan ben jamaah banyak, ben jamaah banyak sampai keluar punten. Le ni kalau kenapa? Sepenting berjalan cek saking makmum nek entar ke imam kan bisa. Karena beda labang ning ada imam kan bisa entar ke imam. Tapi mau entar ke imam kan ampu ajalan ke timur. Ke timur pas abiluk ke deje bun lawan masjid baru ke barat. Berarti nyamane kocak izwira kecebon ulama nek membelakangi kiblat. Walaupun imkadul murur ilal imam sebab dengan kelaban membelakang kiblat cepon ulama moning masjid ni kalau kenapa wa uqliqal bab walaupun labang kunci sekali lo kenapa labang empat ni kunci ka ebin tep kapi benten kunci uqliqal ebin tep ditutup lah ni kalau kenapa makmum berdeng luar, ni kalau pun apa? Oh tabung, nak, oh sepenting bisa, sepenting bisa, pokok sepenting bisa. Mungkin mau bahas epaten, patok, berarti kan lo bisa cender ke imam dulu bisa. Walaupun ini kunci, pakun bisa, karena cek buka kunci kan bisa. Mau patok, ya nak pakong pas pakong berarti permanen begitu kan. Ketika permanen, cebon ulama mungkin lo bisa, berarti lo yang lo bisa masuk ke imam makmum nikah syarat-syarat antara iman dan makmum bila berdening dalam masjid. Fa in kana fi ghairi masjidin mon imam dan makmum ning luar masjid cebon ulama syaratah telok syarat pertama kotuh tak penghalang sebisa nyeke untuk ningali imam akan kiburu ni kalau sah imam benda gento makmum benda de jendela labang atau lawan labang ni kalau sah karena ada penghalang tembok walaupun labang ni buka casakan ke imam kan bisa. Tapi entar ke imam kotuh berpaling daerah kiblat seantar ke imam. Mereka moning luar masjid lo bisa. Mereka lo bisa berdua. Cepon ulama kotuh bisa masuk ke entar ke imam bisa entar ke imam tapi tanpa berpaling dari arah kiblat. Mereka kan bisa kan, neng bun lebat kento kan bisa labeng, tapi kan masih berpaling dari kiblat, membeda neng dejene labeng sa makmum, tapi melurus labeng kan pas kento imam, kento buka pas lurus kilo apa nih kan. Syarat nomor telok kotulok lebih dari 300 diro. Jarak antara imam dan makmum jarak kotulok lebih dari 300 diro. Kenapa 300 diro? Ulama nikah banyak kehilapan. Beda saat debu 144 meter. Jadi mun antara imam dan makmum lebih dari 144 meter, ini kalau sah. Namun debuna Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, ini ke 150 meter. Jadi hilaf ulama tentang
ngokor diro ketika yokor diasumsikan de meter ulama bersatu satu seket bersatu 144. Jadi mau lebih dari 144 atau ngiring Habib Zain nek 150 lebih dari 150 nek maka lo sah. Imam maksudnya imam bedeneng compon sarip pas makmu bedegen to bisa lapangan nek lebih bisa ketelak imam bisa ketelak. Tapi cayo korek dari imam ke makmum segentoh lebih dari 150 meter nih kalau sah. Nih kemudian abenta ning luar masjid. Kecuali yang lebih sekone kelentera bebekula fala yajuru ziyadatu salasatruin. Yang lebih dari telok diro dikatakan nak semeter setengah. 150 tung katakan 150 meter. Ini kalau masalah karena ukuran ini boleh tahdid dan jumlah ulama takriban perkiraan. Ketika ukuran syariat mereka saya putus akin mereka perkiraan maka lebih sekonek lo kenapa mun tahdid dan hitungan pasti lo lebih sekonek lo bisa. Walaupun ben syarat boleh ya wa alla yakuna bainahuma jidarun. Mun neng luar masjid kotu ada tembok selang-alange kibur contohnya pun maos bikulah au babun muklakun otak labeng tapi tutup imam bedegen toh makmum bedeng dalam tapi labeng ni kayak tutup ni kalau samun bene masjid au mardudun otaba katakanlah palang labeng ni kan ni kalau bisa juga au subakun otaba jendela beden bisa entar ke imam lebar jendela tapi jendela ruji ketika jendela ruji kan lo bisa mungkin jendela bisa buka bisa ya nih kan contoh imam beden yang gentoh makmum beda budine jendela nih bukan bisa buka dan mereka entar ke imam kan bisa mereka jebon ulama lo masalah karena bisa ke imam intinya orang ngabajeng ni kebeden yang luar masjid kotuh tak ada penghalang antara imam ben makmum. Ketika ada penghalang antara imam ben makmum tembok ben lain-lain maka jepon ulama lo sah bahkan jepon ulama termasuk as-satir al-murho satir yang satir dengan imam bedegento makmum bedeng budina satir ni kok sah ni. Nek ning luar masjid ni. Mun ning masjid lo kenapa? Aja masjid sebenarnya kan kotak nebine, dulu nebine tak kotak. Lah jami selama makmum ning kotak ni lo masalah. Karena nek walau mun ning masjid walaupun jak saking entar ke imam ampu ke temor, nek lo kenapa kian mun ning masjid dan masjid lo kenging. Jadi luar masjid ini memang ketat karena luar masjid benih tempat khusus untuk ibadah. Tapi muning masjid sampai syarat peluas karena tempat khusus untuk ibadah. Mungkin ini kecokok malah moga dekat Allah bangki Allah curah jadi ilmu sembarokah semanfaat amin Allahumma amin Allahumma fiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu